Di ba kasali yun? Puta. Uy. Ayos, nakawanan. Pasok. Favorite. Uy, natapik. Mat, galingan mo. Mat, galingan mo. Ulit. Up, up. Uy. Matigas talaga rin yan. Yoy. Highlight na. Under the rim. Under the rim. Favorite. Gusto ko maging nakakita ng drive. Uy. Wow. Oh. Ayos ah. Oh. Oh. Yeah, boy. Ano yun? Thank you. Thank you so much. May second floor pala. Uy! Kirby Raimundo! Uy! Favorite! Si Matt. Lahat meron tayo pa eh. Oh. Naka-drone pa yan, drone ha? Wala. Oh. Wala ngiti, ulam pas hanggang tenga. Ayun, para sa'yo. Sino? Oh. Oh. Ha? Ano? Ay, walaan eh. Na naman? Nasa pulso na? Na naman? Ano yun? Ano yun? Sabi nga ng taga-amin eh. Ano? Ano? Oh, sa Iban. Masa kay Mark, masa kay Ivan. Oh, wala. Nakuha ni Ajaw. Uy, tinira ni Matt. Patalastas. Ayos ah, may patalastas pa. Ah. Uy. Gumagalaw ang camera natin para makita sa ibabaw. Paso. Carmelo. 2 points. Ah, tapos na. Oh, angas oh. Angas.